السلام عليكم هنبتلو تماشاچيار سليمان ستاتسكريون سايتين الازغي газет ва كردن خبرار газеттен нубаттен бузургузучуна обзорниз адет канва yol район ди сайта кучунвай хабар ла башламишта Дагыстан Республикаден Кыл Рамазан Абдуллатипован указан бенед Аллас и кара Сулейман Статскерион ден музыкальной школы ден директор ден заместитель Хажимет Тахирбеговас Дагыстан Республикаден культурден лахлу работник Лайту Арганова и туартиз ам указда кенва yol Культура ва искусство велик тхуника кепай кутунаева бехерлу захметай лайхлу хана. И кара кайта районда Дагыстан Республикаден лежберин форум кылефена. Адан колакта Сулейман Статский район, муниципальный район ден Кыл, Нариман Шамсудинович Абдулмуталибовани иштаракна. Сатмину вахт велик играй душа лишандикуаз ва международный фестиваль ден серетер аваз тхвай килигунера Касым хрен далдамчияр ансамбльде Дубахтин сеферда халдин коллективул хайтуар тестикар кумунай. Далдамчерин коллектив муниципальный район ден Кыл, Нариман Шамсудинович Абдулмуталибова кабулна. Казан миштама эгал кун мубаракна вадас муниципальный район ден грамота гана. Россия ден игит радим халик ван турнах галай кулан сталдерин кун школада Вавилон казиеван хюрмехтай шашкайрани шахматрай цукалда сеферда кылет хай турнир дикай. Курхрин аялерин бахчада стал Сулейманан яртымыршыл талуқарда тухай мәреката кен майвамаса материалеризне районный сайта яке чика ганава. Районын умирдикай ана калефизой мәрекадиркай инсани баркалу крайдикай ахалияр хабардаравнин карда күредин хабарар газети тухузай кулакни кедева баркалу дия. İlk Allah'tay haftada Sudçinika ibaret yaz akudnavay qadday numara kulturden irshkhun jehetay Dagıstan Respublikadin anregistrodiyan koditiya zaur qahrimanova Qasım Kral ahaliyal qabulnika kenva çıxi maqaladlay başta mehjazva Gazetin sallachina Vatandan bilik layıqlı bileray qenda or dereceden orden demedalgan vay lezgi xaldin qihal xwa Süleyman Kerimovan Muqara Süleyman Statski rayon municipalny rayondan administrasiyatin qinin zamestитель yaz tayinernavay Abu Talip Fathullayevan ve Akim Javatovan ümürdeni qolluk diye qalurza körü spravka yarni ganova. Malum tirbol Alaysan Qanir Irilla Martiz Süleyman Statski rayon municipalny rayondan deputatni sabrani zastani qile fenay anal vededin Süleyman Statski rayon ahdeldin начальник Игорем Османован haq hesabı xiyab akalnayva Жюре маса мес'аларыз килигнай. Игорем Османован haq hesabdin доклад ва депутат резистандал qabula решение газета ганова. Абру tamam ватжен кунва. Газета кизвай бол Muqara муниципальный райондан Кыл Нариман Шамсудинович Абдулмуталибов Qasım Xurlay Ağast aldal fizvay put kilometre reqe asfalt tunen req gehen şarq qubinin va amadan müşnik ola xarq fizvay hal dakhala çıkadal fena tanışkana derbetin çuvat çepudlah numara den deptin maxsus brigade de tuxuzvay qolaqtilay rayondan Kıl ratiyaz amuqna Rayondan ekonomikada üzüm çivini qeten çıqa qazva rayonda qoyaq zorun qallay saldi üzüm çuval bilik tuxunin programını kadi kutunva Gazetenin numarada investisyonli proyektlar ümirdiz rubrikada qazganvay maqalada gatfarini qara agroderbent çereyar gülgerivaz zardiyan karxanera üzüm luqara tuxuzvay qolaqtika söhbetwa malum jazvay bol alay vaqtunda rayondan karxanari qwa arendatorik Ахзорный подвижный подкадиктар üzüm luqarawa mexanizatorni рабочий анра гатфарен qolaqar tuxuzwa Alaysan qanduqula aprel diz maqashqalada ninirin teatr din dramata Dagıstan'ın aditar xaldin kamaluvlin lishaniyat varalaz Ayadren театрин студиярин нинирин ва драматический кружокин цекуляр республиканский фестиваль qilefida Köreden xabarar газета ganvay maqalday aşkara jazvay bol и фестивальда iştirakuniz Шхит хурен кон школада кардиквай драматический кружок дин членарный hazor jazva и карпата лабро гочи махсеhdянлимишнова репетиция тухузва Муниципальный райондан администрациятин ва лезгиедин стал Сулейманан турнакалай театр диркосудин арада фадлай дуслин алақайрава Хайкар себеб яз Muqara артисттар Qasım Xurel Muhmanxana абро косадин меқер туралай концертин тамашнен чықи программа қалурна Адас тамашнен батал Нариман Шамсудинович Абдулмуталибов qile avaz рай администрациядан javobdar peshakarar qolluk rukovoditellar sudraldi xurerin ahaliyar atanvaya Şair Abdulmutalibova üçiz haqlu dakat quchaq rendere lahanvay qarshaq renderden xurera çipi sürmet avay muhman pervez xatarlı insan argızafova
أبركاي ساتير نسقري ويرغالي سرا أقاص ونسر دي تشير تربية قوم بطل حقيقة ولد زهمة شجور نور الدين محمد كريم وكاي جزيتا قليختا إنسان بلين مقاون وادي قيل رزقان واي مقالة دا جهشت يسبه سوا أنا كيز واي ول نور الدين أغاخاني وشا خير باركالو كرر قيل كتاسوا هشار قد قادي سو أجاق زواتني أم وشين أريد دين وشاستك دا أواي باغدخني تشنلو دكاس قل قزوا رایون دین سنترالنی بالیت تا اهالیرین ساغلان والخونین ریموتار ودین رقیرا تخوزوی کلاخ رکای رایون دین شکول را تخوزوی معرکت رکای کنوای ماتریال ری کریو خباری سر لا اپریل دیز قید اور کرونری نقاق رزالا قولی از گنوای ساتیر دینی یومر دین حکایرنی کردین خبر گزیتا تاینچکا قنوا گیلسون ریسپوبلیکا دا ملیش علاقات والیزگی گزیتین تسیپولا نمرت زقات وای ماتریال رو کریال دی اخوازدا газети نمرة داغوستان ريسبوبليكا دنقين رمضان عبد اللطيف وان اشتراك والنواس بجرغلو ايلار بطل تاينر نواي جيرولير غودا سيروس التاير سنتر شادولين هالرا اشوخنيكا كين واي مقال لا باشلا مهجزوا и центр Дагустан технический университет Бенедаллас бажараглу аялрез күмех гунин Мурадалди Рамазан Абдуллатип Иванова Российдин Федерациядин Федеральный собрандин Федерациядин Советин член Сулейман Керимован теклифталди тешкилнамадия центрда образование Еремлу Авунин Цейер Гейр Кайдеяр Жогурнин тежрибадин учебный планар ва программа яр түкүрүнен ва ахтар мüşнин Аллах Тхуда Алайсус Дагустанин общественности махшур инқилабчи Дагустанда ва Азербайджанда Советинин власть тестеғырын путалқылы фейи женгерин иштиракчи лезги халдин қихалхва Қази Мехмед Ағасиев дидедискедла иниқ юшны қаницува дистамам кон қейзава идақлы залақалуяс великтай дасесердин культурдин министр гулек Улахавур Абдулла Атип Хаджиева газета ганвай бичен мақалада махшур инқилабчидин умурдин рикаева ада Дагустандан Азербайджанда тухай революционный колактика гехтю субесова яни қей вақтунда Қази Мехмед Ағасиеван қанисур гудистир и күрі умирда адалай тарихта қетен гелтаз алақда кизва газета Алатай хафтеда дербентис Мухман Улизатай кефер батан Кавказин федеральный округда Россиядин президентни батай тамам ихтирар авай векил Максим Владимиров шехерда гражданар аварийный халд авай колерай масадриз акудниз талук республикадин тайын программа қириз акудзавай кефер батан Кавказин кререн иқай Россиядин федерациядин министрдин салла заместитель Адес Бейсултанов шехерда хүлін қият авадан мишін колахар қилефизвай халды қалас танишкана يقرأ رصيد ملي غوارديا تشكيلات لإنيق سيس تمام خنا غازيتا كيزوايول إذا خلص الله قالوا داغوستان ريادين كرفرنس زالدا رصيد فدراسيين ملي غوارديين فدرال نقشون درين داغوستان ريسبوليكا دا واي управление دين начальник رصيدين إيجيت محمد باتشيلوفا оперативный метлебо واي قشون درين قيلدين برغاد دين كماندير إيغور سيميلاك журналист رخلاص görüş مشكانا Лезги газети чунра хазой номрада яран суварин марекатар Москвада Санкт-Петербургда Махачкалада Дербента Касум хурел ахсиха Ураха ва мехрем тухре Кысан тешкили болуп аткылы фейдекай Махачкалада машхур композиторлар Сейфуллах Керимован ва Мехмед Хусейнован музыкадин Бенедалла Сазурновай концертин программа Калурайдекай Дербент шехерден кыл Малик Баглиев муқара динден векил хилат görüş мüşхейдекай Махачкалада дустулин коле Дагустан Республика ден физический культур ден ва спорт ден министерство ден гехеш коллеги ден заседание коле фидека кенва материалерне якечка кунва Дагустан Республика ден государство ден программа такыз кадай бол коягзур сипот лахайсан кандыргула декабрис коягзур сокот коягзур кадай сара Сулейман Стайский район ден хөрерин территориялар durumunda казвилик тхон программа тестиқарнай газета ганвай мақалда яквазвай вол ана район ден хөрерин социальный объекттары вайхал ачухарнава хакни тхун лазимтер сережамар кабулнава мақалада и программада районда тхузвайва тхун патал планламишнавай колахарни аквазва гавкотачка дал хусканзава ки социальный экономика ден ва масалиқдай великте камар качузвай Сулейман Стайский райондик газала кулуяс кенвай мақаларис газета икечка ганва қилди качурта мақалара İzbirbah şehirde yaşamışız ve Yalçıkar ve Mehmet Veli Hacı Kuliye ve Emin Hüre yetim Emin Zatik'in ve Pamnik diktin teritorida avadanlı müşünlük ola kartuayda kay
مقرر بيشين بتقنوات سان يبلي قيد أور أرشقني خلاتير بجرقلو كل تربطنك زين الله نوروز وكاي جري خان خدين شكول دين معلم شمس الدين محمدارك وكاي و تصل لقصن يشينيتا شيرار كيلناي ريسبوبليكا تخوي قجن را صلداشك قرقزيل اسمان ودكاي سوبيتوا سليمان ستالسكي رايون دين صبران دين ديبوتات محمد علييف газета ганвай بيشم نقالدا شهرين ايلار بطال ليزگي رايون را مثاليات سليمان ستالسكي رايون دا ميليچ алан лагерler teşkilinin teklif guaz eqejnava ليزگي gazetin numrada fikir jebda materiallar habarar literaturdun eserler madnava İktibur Kayır Çavay, jurnalist Demir Şerifeli ve Akçeh rayonda ekonomik din ve siyasal nerelere tuzla kolak rikay. Nariman İbrahimov ve acayip kısmet eliyesi Şahzada Nur Ahmed ve kay. Jurnalist Nariman Qaribov ve Çunarkur Naqun ve Tibet Xunikay. Lezgirin teatrdin qollukçı Eminet Zairbegova de teatrdin kolektivdi Российный Federasyon Pisatellerin Союздun член şair Sajidin Seydesanov'un piyesda sahnelenmiş nuvay. Dağıstan'da tergamer Тамашадекай, газетин корреспондент Надет Велиевади, Каспийск шехердин, медцентрдин доктор Наида Султанова декай кхермай мақаларин, чи писательлерни шаирарва, газет келазбай бортер Мердали Джалилова, Нариман Қарибова, Алибек Амарова, Шейх Мурат Ағкеримова, Мурат Шейх Мурадова кхенвай, литературдин эсерин турар қаз жада. Метеблу материалlar, dikkat günüz layıklı haberar, görüş adarda literaturdun eserar, rayodin sayta ve gazetera madnya ve sara khunyalı çiz abro kelzavay harsakaste dürühtün ihtiyacar taminlarda. Lezgirin bacaraqlu şairika satkayı lezgi nemeta kenay, gazet kela, gazetera ve lezet kela. Çınani çi tamaşaçeriz, gazeter kelon mesleğat kalurun aldı, Süleyman Slatskarevdin saytin, lezgi gazete ve kredin haberar gazeterin nubahtini bzorgana kütesava. Ya bakalım çok sağ olun.